Drupmadan tapasama tapanak nga taparo kudus. Amen. Guru, kus harap so perengan, drup buat senang gaet, nemun pimudip semangingan, udip drup senang gadamai drup Jesus Kristus. Manak dalam Kristus, minggu wati atak mendeg minggu aditaruh dalam tipoh Advent. Andu puan katipo ngata nanda, andu yon tarekambat Jesus Kristus, sidia depta rekambat ayo dalam pimudip ta. Amai ayo memandeg ke ok ngati, tanda tepa rindu dia ta. Jadi di tipoh hati atak ingat semuki tepa pitaje ndai puat ka piguru ndai atur penyeramat yang so peregta daya Kristen adibian penyabah tanda tepa rindu diata ngapai di minggu ati minggu aditaru kamayatamun semayang ka gereja-gereja bas ta puat ka gereja Paris ta diat naditaru dogtuk diat nati sat bireh mera puat ka pink color. Diat nati ret tebat tanda pengingat joy puat ka penyigaet na disawa yan so pereg barata. Puat ka diat nati ke dog kadet diat pengingat puat ka the shepherd candle. Jadi darab mata tinggal Jawa ati atarik kiris damai tepa penyigaet joy ane me ngata sidia depta kamat Jesus Kristus kadarep ok ngati adi rabis bigunai ata kamat ayah kadarep pimudipta daya Kristen semuki atarik kinyam penyigaet darep pimudipta ati kambaya tadeh biyen Kristus darep pimudipta karena me gunai tipoh Advent nati patut dog sita dalam pimudipta dia suatarik sita andu Christmas. Isa tak sidia depta kamat Jesus Kristus ka dalam pimudipta daya Kristen. Atambit soto. Det nati ayat deh rebuat buat kambaya dat atak deh natab atak deh sayat natuh atak deh sayat puut ni ayat deh rebuat buat kambaya tak deh jaga. Jadi monana ge atak daya Kristen. Semuki atak jadi daya Kristen adi tegap. Adi puan Kristus, adi puan tepak. Kambay atak deh sita adepta. Atak deh jaga adepta. Jadi minggu ripas. Atak dengah John Pembaptisa bahkan so perikta badak marik pimudipta pari ka tepak. Sian tak kamat baptisa ta. Kaderep minggu wati ayah pari ingat dingek barata. Darip mata marik pimudipta pari kata pak. Ata mehpibau adepta. So penyeraan perenta. Our own desire. Adi tebat nata ka dosa. Adi dosa ti ata puat nang bada ata pijo adepta so tepak. Tepak deh pijo adep Ata adi seraru an pijo adepta so tepak. Tapa adinget nudip yang so perek daya adi sabah di aya ka udip bisindi ngaya dalam Jesus Kristus. Kama ya tapi jo adep taso tapa ata taet ne gurak ka dosa. Kambay smuki meh tak bisa nang adep ta biyen penyegaet dalam pimudip ta di ok ngati. Kristus meting dalam pimudip ta. Ati selalu jadi di bagi daya Kristian. Rabis adi mingangen. Aku mukok dog baptisa, aku mukok dog pineted. Pak ripasana arat ngai ka gereja majikut mededog jaga. Ka ayam makabes, ayam merepari ka gereja. Jiroh tanah kubur. Pak masai baba udip, ripas idog pineted, ripas idog baptisa, ayam mede puan gereja. Pak di penyusah kabes sana ayam didapat bara komite gereja. Ayam kabes bara pinanak adi baba udip jarak ngatur aya. Sawa tanah rek terima ayah komite kubur daat nak ia bisa dog kubur.
pak deh tanda deh reti tiba sorga re dog buka ye daya Kristen adi monana. Ana det ni Kristen adi taet ni det Kristen nade. Pa ayat deh sita penyabah Kristen dalam pimudip Pinyigaet nati deh imandeg so ok ngati. Pak imandeg so tepak ta. Pinyigaet ok ngati adi tak kinyam ayat deh ta tentui. Kami ata biat duit atadi kabatu semang tamiris kayu kena yat nadep ta ata gaet. Pak sepagi ia bo tia. Pak penyigaet nati adi sawa adi mandeg so Tuhan deh re abo. Ia deh re asab derep ata kamat Jadi ata deh re kinyam penyigaet derep udip ta ati kambay ata deh kamat Kristus adi tepak ta. Badak nguru kanyiruh tot na dep ta. Kambay ata seraru pada adep tak jadi tepak ta. Ata re mayap. Tepak deh ketak ngata. Pak kambay Kristus adi Tuhan adi ata badak jadi tepak ta. Ayah direk nguru ata, ayah direk kayak ata. Ata deh rek mayap. Darep penyusah ta. Penyigaet ni rek ngatat ata. Badak ata tegap. Badak ata tetet. Ngapai ata buat darep senang. Darep mata bisangan penyabah tak di Kristus. Ata rek besindi ngaya. Pikarati monati amayah tak kamat ayah kadarep pimudip ta. Sabah di Jesus deh suku. Ata mesti sabah di Jesus kak kamat ayah kadara pimudip ta. Kak penyabah anak birasek biar roti dari pimudip ta daya Kristen. Mana Kristus. Penyegaet adi mandeg so tepak meting daya dapat nyakar Darep mata udip bisindi nga tepak deh kira ata susah puat ka mandap puat ka senang ata taet nagi kinyam penyegaet nana ade darep pimudip ta. Sungguh pun nata kinyam susah. Amai tepa adi ata berkamat darep pimudip ta. Ina adi nyaduh ata, adi ngatat ata. Kristus adi menjadi tubos yang so peragta. Ayah kabar sendi sidah dia turigak yang so peragta. Darep mata sabah dia ayah kamat ayah kadarep pimudip ta. Darep tak norak penyusah ok ngati. Ayah adi ngatat ata. Ayah adi nyaduh ata. Amai tak kamat ayah kadarep pimudip ta. Jadi darep mata PJU sedia adep ta sita andu ngata kamat pimandeg Kristus sati. Ata patut nai pingandai adi kiret nata medeh tiap bidosa. John Pembaptisa kedaan sak ati. Amai taet niata ati dayak bidosa. Adi biguna di pageng tepa. Nga kanu pimudip ta adi tengget nga bising diseruk jawit tepa. Kadai angan madit memupok ngabuh raminaret ngan. Ngaret sita andu Christmas adi rendeg. Dep di minggu rebis. Pak manyah kembet. Derep mengan ngabuh raminaret ngan. Derep mengan ngabuh gereja. Deh kembet. Ngabuh adep ngan. Ngabuh adep tak. Ngapi nyawa tepa. Ngapi nyawa pengenang tepa. Amai atama dingah derep kolek dok bahasa teja. Darep penyawa ngaroh tepa ana atare dapat udip. Ngapai darep mata sedia dep teresita do Christmas, darep mata rendai decoration darep minaren ta decorate adep ta. Sa tak jawab. Jadi daya Kristen. Kaur ngan ngatapaat dog jaga. Ngadog pirapat. Ndai semuti angan deh redog pirabur di ando skasen o puatkah di ando Tuhan. Amai angan adu-adu sidia adep ngan. Ando skasen o ngati sinde bisa jadi. Ata deh puat. Ngapai derep mata sidia adep ta re sita do Christmas ata an pi bau adep ta. Kamat ayah kaderep pi modip ta. Teja John Pembaptisa bakat nah tak nang tiap dengan ade deh buat ade kana
redog tabek kadog tarat dia pui. Jadi agi kah angan tengen adi taet ni rebuat buat adi kena. Kami ngande biar penyekadat puan kah relationship nggak tepat. Angan deh bisindi nggak tepat. Angan deh kamat tepat kadar pimudip ngan. Semuki angan bisa nangadep ngan tengen kayu ane adi rebuat buat kena. Jadi John Pembaptisa ge kidaat dalam Injil teja. Tepat biar tapat di tengan adi ngai nguruk gandum. Adi bisik redog nyiket di penggau. Adi apik redog badak di apui adi deh bisa pura. Ani merati dua upama ti adi John Pembaptisa kidaat di tak pagian dua ti. Mana Kristus. Ata rejadi daya Kristian adi buat kena. Ata rejadi nimun gandup madi bisik. Kambay ata biyan Kristus, Jesus dalam pimudipta. Ayah inah pingubak rawak. Ayah inah pingubak pimudip. Ka ayah inah pinguru dalam pimudipta. Kambay Kristus agi dalam pimudipta. Adi ngaku ngababa ta nangadepta daya Kristian. Daya Kristian adi deh biyan Kristus dalam pimudip sawa redog tabek. Kadog badak dia pui adi deh bisa pura. Ngapai dari mata dog nyadu ngap penyigaet sawa minggu ati. Ndai pengandai ada kiret angan bedeh tiap bidosa. Sianso pereg taati bisa gaet nangan dari penyerindu tepat di pimudipta. Paul tejah kidaat di eklesia tepat di Filipai nang damai tepat adi rabi so tungang manusia merati. Rek jaga ati nga pikir daya adi sabah ka adi udip bisindi nga Jesus Kristus. Bada pagek nga may biyat nudip dalam Kristus. Bisindi nga aye. Rati taen sawa tapa agi nga ta adu-adu. Pak ata kambaya ta pijo adep ta so aye. Ata deh kamat ayah. So pereg tapuan tepak ta Emmanuel. Agi ngata. Pakambaya ta pijo adep ta so iya. Tepak taet ni jo suata. Amaya ta ade kasih ayah so pimudip ta. Tepak rindu ata adu-adu. Pak rindu ta kadeh ka tepak. Stabi ta kadeh ka di tepak. Taru kadeh kata di tepak. Baga daya adika puan tepak tika idog penyusah ada. Ati sebab agi kada daya seraru nurak penyusah dari pimudip Amai kami susah baru puan tepak. Pak anak de sebab penyusuba ati dari pimudip tak taat ni sawa. Jadi kami ata biar tepak dari pimudip tak penyegaet ni adu-adu rek ngatat ata. Ata adi biat penyabah, udip dalam penyabah di Kristus, kamat Kristus kadalam pimudip ta, sawa ata taen puat tapak deh ada detika tak susah, pak dalam senang ta, ata babe repuat nasi tapak dalam pimudip ta. Dalam mata nurak penyusah. Penyigaet sawa so tapak rek nyadu ata. Amai penyabah tak ditepak. Penyusah anak rek jadi pingatat. Bada ada makin beke. Bada ada makin tegap dari penyabah tadi Kristus. Ata puan tapak bikuasaan deg stui-tui. Dari senang tak tapak adu-adu dog kibas. Amai penyenang adia tak berkinyam ina berkat so tapak. Upah adia tak kambat amai penyabah tadi Kristus, amai pimudip tadi Kristus. Ata daya Kristian nadi sawa, biat natin teket dari mata sita adat eklesia Kristus. Ata pirapat adep tak, seraru deh kira
Ani pakat adi atak biyut. Atak bisindi ayo Kristus. Puat na ya sawa tapa adinget nudip. Nga ana ata seraru ngatit mbuk kudus. Ata nyeraja ngatengget. Ata rindu tapa. Ata rindu dayak beket. Nemun ata rindu adep ta. Nemun tapa media rindu ata sok sebungas Pingandai ade kiret nang ata biet kaur ngatapa. Ata mit bat de kerja gereja. Sama handai kerja gangi masak pimodip semangita gandai penyekambak gereja ta. Ministry fund, ministry adi beket nadiagi. So pereg ata ndai amai ata nyokong kerja eklesia. Tanda ta udip derep pinyabah ta. Tanda atangget puji yan pinyekana tapa derep pimodip ta. Ata sepakat ndai pingatur ia pijuu piagah pinyawa Tuhan darab pimudipta. Ngaso kerja pengandai eklesia. Ata taat biguna adi skaset bas gunai darab pimudipta. Ata jadi murid Kristus adi sawa. Deh di babak tak ada pak di urah rakah pimudipta. Mana Kristian. Derep mata dep tu resita do Christmas ja tak sama sidia depta. Kamat ayah kaderep pimudipta. Kamat ayah kaderep maare tenta. Siat ni penyegaet ni adu-adu ngatat nganyadu ata derep mata nura atur pimudipta di ong pinjap mati. Marik pimudipta pari katepa deh tiap bidosa. Ndai smuti ata harap di penyemakat aditat na duadu diskaset o. Mbit bat di pengatur gereja yan pimasak pimodip semangita nga pinyikambak. Siat nata biyat kaur nga tapa. Gaet na angan yan pinyeree tapa derep pimodip. Ka pijuu nai kana nanyam penyeraat tapa yan so peragta daya Kristian adi biyat pinyaba. Sama atambit perad miset ngandai sidia arat yan tapa di derep pimudipta. Sian so peragta dog kamat, dog terima, kak menos diseruk jawit tapa diandus kaset o. Manak derep Kristus, isa yangan seraru gaet angan, amai angan udip bisindi ngatapa ta. Derep maden tapa sama, tapa anak ngatapa Roh Kudus. Amin.